Oh, good morning guys. Mang-harvest ta og kapayas karon ha. Mang-harvest kog kapayas. So okay, hinog na sila. Oh, hinog na kayo guys. Oh. Nako gatungtong ari. Bahay ni Maymay. Oh, hinog na guys. Oh. Guwang guban ni daghan kay ni sila guys. Muna ako silang harveston karong oras guwang na. Ano akong harveston karon. Mawam tang baligya ani. Naisi tulo makuha na ko nina. Tak nga guys. Oh sige, let's go guys. Harvest time na tayo. Let's go. Hindi libuton ako. Aray, daghan. Harvest kog daghan na pa usa kong harvest guys. Let's go. Harvest time.